Selamat petang semua. Sangat gembira berada di sini. Sangat baik berada di sini. Saya akan bermula dengan beritahu sedikit mengenai saya. Sebab pastor beritahu bahwa kamu tidak kelang kabut, orang-orang tidak suka kelang kabut. Dan saya sangat gembira mendengarnya. Saya selalu berkhotbah sampai ada yang jatuh dari tingkap. Saya belajar daripada Paulus. Dan kita akan berkhotbah sampai tengah malam dan ada yang jatuh dari tingkap, baru kita tahu kita perlu sudah tutup. Oke kah? Ya, saya ingin bermula dengan memberitahu mengenai latar belakang saya, tapi saya belum nampak. Boleh buka itu di sana? Ya, tunggu sekejap. Itu dia. Itulah wanita paling cantik di dunia, itulah istri saya. Tanpa dia saya tidak boleh berbuat apa-apa. Saya sangat mencintainya. Sekarang kami sudah berkahwin selama 45 tahun. Itu bilas 2 September, tidak lama lagi. Kami sudah berkahwin selama 45 tahun lah. Nanti 2 September. Kami ada 2 anak. Ya, sebelum kepada anak-anak, ini lagi gambar istri saya. Itu adalah anak kami yang terbaru. Namanya Jimmy. Sangat muda. Itulah dia Jimmy sana. Dia adalah steambug. Tidak tahu apa itu. Satu lagi anak kami bernama Betsy. Cam kijang mana kan? Dan kamu fahami, sekarang saya duduk di satu tempat yang agak luas. Dia adalah satu kawasan pertanian. Dan dia adalah 7.500 besar. 7.500 hektar. Oh iya besarnya. Jadi pelbagai binatang di sana. Itu dia di veranda. Dia datang mengunjungi kami. Dan kami pelihara dia sejak dia kecil macam Jimmy. Itu ada sayuran daripada kebun sayuran kami. Itu istri saya lagi. Lembu-lembu, sebahagian lembu yang kami ada.
Itulah saya punya kebanggaan dan kegembiraan saya. Mereka adalah cucu saya. Yang dua di belakang tuh kembar. 18 tahun umur. Baru dapat lesen memandu. Dan dia punya I think they are old enough and smart enough to drive cars yet. datuk sangat risau. Dia rasa itu cucu dia ini belum cukup matang Because you know, untuk for a memandu. grandfather, his granddaughters remain that small. Bagi datuk, dia punya cucu tu tetap kecil lagi di fikiran dia. And now they want to drive cars. Sekarang mereka sudah mula memandu. I mean, how should I allow that? You know what I'm saying? Ya, bagaimana saya harus benarkan? Fahamkah? But actually, they're very smart. Sebenarnya mereka sangat bijak. This one was born 6 years after the twins, Yang itu lahir 6 tahun selepas kembar itu. and this little one there, she was born another 15 months later. Dan yang kecil itu, belakang itu lahir 15 bulan kemudian. They are my youngest Mereka son's daughters. mereka adalah cucu saya yang paling muda, anak lelaki saya ya. Cucu anak lelaki saya lah paling muda. That's grandma and the twins. Dan itulah grandma ataupun nenek dengan yang kembar itu. And that's the other two. Ya itulah yang dua tadi yang kecil. I enjoy them very much. Now let me see if I can get my Ya sons. sangat gemar dengan mereka. Mari kita lihat semada kita dapat lihat anak lelaki saya. Yeah, I can. Ya boleh. That's my youngest son. He's the father of those 4 girls. Itu adalah anak lelaki saya yang muda. Dia adalah bapa kepada perempuan-perempuan tadi. That photograph was taken in France, in a city by the name of Toulouse. Diambil di France di satu tempat bernama Toulouse. It's where they build Airbus aeroplanes. Yang mereka ada kilang Airbus. And he is a pilot, an airline pilot. Actually, he's now the general manager of a whole airline. Dia sebenarnya adalah pilot kapal terbang dan sekarang ini sudah menjadi pengurus besar Iran Airline. An airline, yeah. Ya. And I enjoy it, especially when I'm flying with him. Dan saya sangat gembira bila terbang dengan dia. And now let's see if I can get hold of the other son quickly. Oh yeah, I can. Ya, anak lelaki saya yang tua, coba kita lihat. That's the oldest boy. Ini yang tua, paling tua. He lives in Canada, Tinggal di Kanada. and that's his dog. It's a Basset Hound, Itu adalah anjingnya, yaitu berjenis tadi itu. and it's called Bella. Dan bernama Bella. I hope to show you 2 more pictures if I can, Saya akan lihat lagi 2 lagi gambar kalau boleh. if they are here, but I'm not sure that they are here. Kalau ada di sini, saya tidak pasti ya. They are on my phone, but of course, that's a different story. Maybe Ada, I ya. should show you that. Yeah, they are here. Oh, ada di sana. That's the 2 boys together. Itulah kedua anak laki-laki saya. It's very rare that it happens, Ini sangat jarang berlaku sama-sama. but sometimes miracles do happen. Tapi kadang-kadang mukjizat akan ada. So you can see the pilot, Kita boleh lihat yang pilot itu. and he is working for the Hilton Hotel. He's the director of marketing and sales for Hilton International. Dan yang muda itu adalah bekerja sebagai bahagian pemasaran di Hilton Hotel. So because of him, I always stay very nicely. Ya, oleh kerana dia selalu dapat Because he organizes for his dad to always stay in the best hotels. ya dapat tempat tinggal yang baiklah sebab dia mengurus tempat tinggal bapa dia. Those are the cats. Itu adalah kucing. So Oh, I have got Chewbacca, ada di sana itu Chewbacca. and this one here
Yang itu di tepi itu is chocolate. shark. Ya. Chocolate. Coklat ya. And the one in the middle is eclair. Dan yang di tengah-tengah itu itel kan. So they are the two ladies. Ada dua laki-laki, satu perempuan. So Chewbacca and chocolate and eclair. Cibaka dan coklat laki-laki. And of course we have to take them for their walk. Dan kami membawa berjalan-jalan lah. Let me just see. Okay, that's the oldest boy and mom and dad. Itu. Anyway. Ya. That's enough, some pictures that you could see about me. There was one other one I really wanted to show you, but I don't think I'm going to find that one easily. Ada satu gambar saya Quickly. ingin benar kasih lihat, tapi macam tiada di sini. Ada di handphone, tapi macam tiada di sini. I wanted to show you my other cats, but Saya mau kasih lihat kucing saya satu lagi, tapi entahlah kalau ada. I hope to get that one for you sometime during the week. I'll show you the other cat. Saya akan perlihatkan mungkin nanti satu malam nanti dalam minggu ini akan datang. Yeah, it'll have to wait till the next time. But Ya, anyway, kena tunggu. Ya. so that's a little bit about myself. I live there in Africa. It's a place that I really like, I enjoy. Saya tinggal di Afrika Selatan dan tempat yang saya sangat suka. On our farm, we have zebra, we have oryx, we have kudu, we have eland, wildebeest, we have got leopards, we have got the cheetahs, we have got all kinds of animals on the farm, and it's just lovely. Di ladang kami itu ada banyak binatang, macam-macam binatang lah. Yang saya sebut, saya lupa sudah apa semua itu. Other than that, I travel around. Selain itu saya bergerak kemari ke sini, ke sana ke sini. And I work for Jesus. Dan saya bekerja untuk Yesus. I'm a citizen of heaven, really. Ya, saya warga negara surga sebenarnya. And I hope you are too. Dan saya harap kamu juga. Because if you are citizens of heaven, that means you are my brothers and my sisters. Sebab jika benar kamu adalah saudara laki-laki dan perempuan saya. And if that is the case, one of these days, Kalau begitu, satu hari nanti when Jesus comes to fetch us, bila Yesus datang mengambil kita, we will all be going to the New Jerusalem. semua kita akan pergi ke Yerusalem yang baru. And after a period that now seems very long, Dan selepas beberapa lama, seolah-olah sangat lama, 1,000 years, 1000 tahun. but you know, when we are going to be there, it's going to be like that. It's going to be over. Tapi saya rasa mungkin sekejap je rasa dia. Then we are going to come down to this earth again. Kita akan semua kembali ke dunia ini. And Jesus is going to recreate this earth. Yesus akan mencipta semula dunia ini. And then he's going to recreate the animals. Kemudian mencipta semula binatang-binatang. And you and I will be able to play with those animals and talk to them and sit with them. And they're not going to be afraid of us, and we're not going to be afraid of them. Kemudian saya akan bermain dengan binatang itu, mereka tidak akan takut dengan kita, kita juga tidak takut dengan mereka. And you too will have the pleasure Dan kita akan ada peluang to spend time with them. akan beraba bersama mereka, mengambil masa bersama mereka. So anyway, let us bow our heads in prayer and let's start our meeting. Mari kita berdoa untuk bermula. Lord, what a wonderful privilege it is to come into your presence. Tuhan adalah satu keistimewaan untuk berada di depan kamu. We thank you that you've made it possible through Jesus Christ, your Son. Terima kasih sebab engkau membolehkannya melalui anakmu Yesus Kristus. I pray that you too will be present here in this church building tonight Saya berdoa kamu juga hadir bersama di bangunan gereja ini malam through ini. your Holy Spirit. Dan juga Roh Al-Kudus. Lord, speak to our hearts. Tuhan berbicara di dalam hati kami. I pray this in Jesus' name. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin. So tonight we're going to talk about
Revelation's biggest surprise. Dan malam ini kita akan berbicara satu kejutan terbesar dalam Wahyu. I've shown you pictures of my granddaughters, Saya sudah memberi kamu gambar, memperlihatkan gambar cucu perempuan saya. and I had the privilege of raising my granddaughters since they were as small as that. Dan saya berpeluang membesarkan cucu saya sejak sekecil ini dalam gambar. Because my youngest son was at that point in time still studying to be a pilot. He was still training to be a pilot. Sebab anak laki-laki saya yang pilot itu sedang dalam latihan. And so his wife and the twins stayed with us. Jadi istri dan juga anak kembar itu tinggal bersama kami. And every day, as things unfolded in the news, Dan setiap hari, bila dianya akan mula terdedah di berita, I would ask myself, do they have a future? saya bertanya pada diri saya, adakah mereka mempunyai masa depan? What are they going to do when they are big? Apa yang mereka akan buat bila mereka sudah besar? It's a big question. Satu soalan yang sangat besar. Just very recently, it's their last year at school, Dan baru-baru ini adalah tahun terakhir mereka di sekolah. and so next year they will be going to either university or whatever. They will be doing something. Jadi tahun depan mereka sama ada masuk ke university ataupun tidak tahu mana-mana. And my son did have a job offer in Canada. He was going to fly for a company in Canada. Jadi anak saya ada tawaran kerja di Kanada. And they were talking about immigrating to Canada. Mereka sudah berbincang untuk berhijrah ke Kanada. And this question again came before me in a very real manner. I thought, are my grandchildren smart enough, street smart for Canada? Dan saya mula berfikir lagi, adakah cucu-cucu saya ini cukup pintar untuk berada di Kanada? You know, I am street smart for Africa. Dan saya cukup bijak di Afrika. If you come visit me in Africa, I will be able to protect you from anything that can possibly happen to you in Africa. Because I'm street smart, I know. Kalau kau mengunjungi saya di Afrika Selatan, saya masih bijak untuk menjaga kamu. Ya, saya masih lagi. But street smart in Africa is not street smart in Europe, and it's not street smart in America, and it's definitely not street smart here in your place. Tapi hidup ini pandai berjaga diri lain nih. Di Afrika tidak semestinya kita akan pandai berjaga bila kita di Eropa ataupun di Kanada. In fact, if I try and go out all by myself, sebenarnya kalau saya terbang seorang diri, and I go to one of your local restaurants, kalau saya pergi ke salah satu restoran kamu, and maybe it's a cultural restaurant, mungkin and maybe they bring me something to drink, mungkin mereka membawa satu minuman, and I might think, oh, this is water, mungkin saya terfikir, mungkin itu minuman, and then I might find out, but it is locally produced liquor, dan mungkin bukan. and all of a sudden I can be in serious trouble. Dan saya akan berada dalam keadaan yang bahaya. Just because I don't know. Iya, tidak selamat. Sebab saya tidak tahu. Right? Betul? Benar? That's how it is. So we all have these fears and these concerns about our small ones, our little ones, whether they are our children or our grandchildren. Jadi kita semua ada ini ketakutan ini, ketidakpastian dengan anak-anak kecil kita ataupun anak-anak kita. And especially in today's day when we hear about all the wars going on here in Russia, the wars going on in Sudan, the wars going on in Iran, everywhere there's wars. Terutama sekarang ada berita perang di mana-mana di Rusia, di Iran dan sebagainya. There's this drug thing that's going on. It's terrible, the drugs. Juga dadah sangat teruk sekali. There's this children smuggling and selling and buying children, sex trafficking. Juga membawa masuk ke negara lain secara haram anak-anak dan sebagainya.
perdagangan manusia ya. So when we see all these things, we have to say, is the world a safe place for my little ones? Jadi bila kita melihat semua ini, kita mula bertanya, adakah dunia ini selamat untuk anak-anak kecil kita? Deuteronomy 29 verse 29 says, Dalam Ulangan 29 ayat 29 mengatakan, the secret things belong unto the Lord our God, perkara-perkara rahasia adalah untuk Tuhan. but those things which are revealed belong unto us and to our children Tapi forever. apa yang didedahkan kepada kita adalah untuk kita dan juga cucu-cucu kita. So I am really happy that God gave us this text in the Bible, Jadi saya sangat gembira sebab Tuhan memberikan teks ini di dalam Alkitab. so that I can know God doesn't want me to be unknowledgeable about these things. He wants me to understand and know what is coming. Sebab saya tahu Tuhan tidak mau saya tidak tahu mengenai perkara ini. Dia ingin kita tahu apa yang akan kita hadapi. So about 2,500 years ago, Lebih kurang 2,300 tahun dahulu, God revealed the secrets of what is to come to an ancient pagan king. 2,500 tahun dahulu, Tuhan mendedahkan apa yang akan berlaku kepada satu raja kafir. And he was given enough information so that we could know what is going to happen until Jesus comes. Dan dia memberi cukup maklumat supaya kita tahu apa yang akan berlaku sehingga Yesus datang. And that brings me to the theme of this week's meetings. Dan membawa kita kepada tema kita punya pertemuan untuk mingguan ini, seminggu Well, ini. anyway, it's my theme. Ya, itu adalah tema saya. I mean, your theme is Hope for Malaysia, and that's great. I'm happy for that. Tema kamu Hope for Malaysia dan itu oke. But my personal theme is, if it's in the Bible, I believe it. If it is not in the Bible, it's not for me. Tapi tema saya kalau di Alkitab saya percaya, kalau bukan saya tidak percaya. And I'm very happy to say that I can trust the Bible. Dan saya sangat gembira sebab kita boleh percaya dengan Alkitab ini. Because you know, the Bible is the book. Sebab Alkitab adalah buku itu. Even the Quran says that if you get into a situation where you do not know what to do, go and speak to the people of the book. Dan dalam Al-Quran sendiri mengatakan bila kamu berada di tahap kamu tidak tahu apa mau buat, tidak tahu, kamu pergi kepada orang-orang buku itu. And the Bible is the book. Dan Alkitab ini adalah buku itu. Yes, I know that there is an argument, especially from the world of Islam, that the Bible is corrupted. Dan saya tahu bahwa ada juga mengatakan daripada agama sebelah kita yang Alkitab ini sudah tercemar ataupun sudah kanobah. But when we deal with prophecy like we are going to deal with in this week, we will see that indeed the Bible is not corrupted. Yes, people are corrupted. Kita akan dapati bahwa bila kita Because mempelajari people do nubuatan, not believe what the Bible necessarily say, Alkitab itu tidaklah salah ataupun diubah. Dan, so they don't follow the healthy eating rules, dan mereka tidak mengikuti peraturan makanan sehat, and they don't follow the laws of Christ, juga peraturan Yesus Kristus, and they live licentious lives. hidup dalam keadaan yang cemar. But this is people. This is not what the book says. Tapi ini bukan yang dikatakan dalam buku itu, oleh buku itu. The book is true. Buku itu benar. And the book, the Bible, we can trust. Dan buku itu boleh kita percayai. So that's why I say, if it's in the Bible, I believe it. If it's not in the Bible, sorry, I can't go with it. Itu sebabnya saya katakan, kalau di Alkitab saya percaya, tapi kalau tidak, sorry, saya tidak percaya. So 600 years before Christ, Lebih kurang 600 tahun sebelum Yesus there's Kristus, this ancient king in his bedroom. ada satu raja kuno di bilik tidur dia. And so one night, this mighty king has this incredible dream. Jadi raja besar ini ada satu mimpi. And so
he wakes up Dia bangun and he knows that this was a terrible dream. It was something important, but he cannot remember this dream. dan dia tahu bahwa mimpi itu begitu penting sekali, tapi dia tidak benar-benar tidak boleh ingat. But he knows it's not an ordinary dream. Tapi dia tahu bahwa itu adalah bukan satu-satunya mimpi. In fact, it was God that gave him this dream, Mimpi yang seberangan. Malahan Tuhan yang memberi dia mimpi itu. outlining Earth's history for the next 2.5 millennia. Dan dia beritahu tentang sejarah untuk 2000 tahun akan datang. We read in Daniel 2 verse 1, now in the second year of Nebuchadnezzar's reign, Kita baca dalam Daniel 2 ayat 1, dalam tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, Nebuchadnezzar had dreams, Nebukadnezar ada mimpi. plural. Take note, Mimpi-mimpi, dreams. ya ingat, mimpi-mimpi, plural. And his spirit was so troubled that his sleep left him. Dia sangat gelisah sehingga dia terlalu risau. His spirit was so troubled, it says, that his sleep left him. Dia sangat gelisah sehingga dia tidak boleh tidur. This king was greatly troubled. Dan raja ini sangat gelisah. So he did what any other king in his time would do. Jadi dia buat seperti mana-mana raja pada zamannya akan buat. He called all his wise men, Dia memanggil orang-orang bijak dia. he called his magicians, Dia pergi memanggil dia punya ahli-ahli sihir. he called the astrologers, Oleh yang ahli falak. he called the sorcerers, Dan juga ialah orang-orang yang bomo-bomo. and he called the Chaldeans and he said, come to the royal palace. Dan orang-orang Kasdim. Dia mengatakan datang ke istana. And so when they were seated in front of him, he said, Kemudian mereka duduk di depan dia. Dia mengatakan, tell me my dream beritahu saya mimpi saya. and tell me what is the significance of this dream. Dan beritahu saya apa kepentingan mimpi itu. These wise men, they said, Orang-orang bijak pandai ini buat begini. my friend here is a professor. Ya, saya seorang pengajar di university. He's a wise man. Tidak tahu itulah. If the king told him that, he would have said, Dan kalau raja mengatakan begitu pada saya, mungkin dia tidak tahu mau membuatlah lebih kurang. but the king said, come on, tell me my dream. Kemudian raja mengatakan, beritahu saya mimpi itu. So they replied. Jadi mereka membalas ataupun membalas balik. We find this in Daniel chapter 2 verse 4. Kita boleh dapati dalam Daniel 2 ayat 4. O king, live forever. Ya raja, hidup selamanya. They sweet talk him, you see. Ya, itu yang mereka katakan. You know, we want to make sure that, don't get cross. Kita memastikan yang jangan kasih sakit hati itu raja. And then they say, tell your servants your dream. Tell us your dream. We will tell you what it means, but you tell us. Beritahu itu mimpi dan kami akan beritahu maksud dia. Kamu beritahu dulu mimpi itu, baru kami kasih tahu artinya. But Nebuchadnezzar looks at them with like steely eyes. Tapi Nebukadnezar memandang mereka dengan mata yang sangat macam inilah. And although they tried sweet talking him, Dan walaupun mereka coba bercakap baik-baik secara halus, manis kepada dia, he says, dia mengatakan, I don't know what I dreamed. saya tahu siapa yang mimpi. He says, you need to tell me. Saya tidak tahu mimpi saya, lebih kurang begitulah. Kamu beritahu saya. Daniel 2 verse 9 we read, he says, therefore tell me the dream. Kemudian Daniel 2 ayat 9 mengatakan, oleh itu, bagi tahu saya mimpi saya itu. And then I will know that you can give me the interpretation. Supaya saya tahu yang kamu tahu untuk menerjemahkannya. So Nebuchadnezzar got a little bit of wisdom from God here. Jadi Nebukadnezar sedikit ada hikmat dari Tuhan sebenarnya di sini. To say to them, no.
You got to tell me the dream. Then I know that you will know the interpretation. But if you can't tell me the dream, well, what makes you so special anyway? Sebab dia mengatakan, no, tidak. Kamu beritahu saya mimpi dan artinya. Dan kalau kamu tidak beritahu, apa yang membuat kamu ini orang yang istimewa? So those Chaldeans, Jadi orang-orang Kasdim ini, they were not happy. mereka tidak gembira. By the way, these magicians and sorcerers and Chaldeans and what do they have in common, by the way? Ya, orang-orang yang alisir ini, para petenung, orang-orang yang bijaksana, apakah yang mereka ada persamaannya? Any one of you? Ada yang tahu persamaan? Mana? They are all liars. Mereka semua pembohong. And you know, the Bible, the book says, their father is the devil. Dan Alkitab mengatakan bahwa setan adalah bapa mereka. Because they're always lying. Sebab mereka selalu berbohong. So the king says to them, and they are not very happy. And now these liars come back to the king. Jadi sekarang pembohong-pembohong ini kembali kepada raja. And this time they get it right. Kali ini mereka dapat. They say there is not a man on earth Mereka that mengatakan, can tell the king what he has dreamed. tidak ada orang di bumi yang boleh memberitahu mimpi raja itu. Because if I didn't dream your dream, how do I know? I don't know. Sebab kalau saya tidak mimpi kamu, macam mana saya boleh tahu? It's true. There was nobody else on earth. There was nobody on earth that could have done that. Dan memang betul, tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh tahu itu. So the king became angry. Jadi raja itu menjadi marah. And so the king says, off with their heads, Raja mengatakan, potong kepala, kill them all. bunuh mereka semua. So they're not very happy. Jadi mereka tidak gembira mengenai ini. But now in the meantime, there were these group of Hebrew children that were brought from Israel. In fact, from Judah. Namun ada satu kumpulan orang-orang Ibrani yang datang dari Yerusalem, dari Yehuda. And they were trained by the king and they were part of the wise men of the king. Mereka juga dilatih di istana raja dan mereka adalah sebahagian daripada orang-orang bijak pandai itu. And so of course they are part of the wise men that needs to be killed. Jadi sama-sama juga yang perlu dibunuh. So Daniel gets the news. Jadi Daniel mendengar berita itu. Now Daniel was not a sorcerer or a magician or a Chaldean or an astrologer. Dia bukan petenung, dia bukan ahli bintang, bukan ahli sihir dan sebagainya. But when Daniel hears this, that he too is going to be killed and his 3 friends with him. Bila dia mendengar berita ini dan dia dan juga 3 lagi kawan-kawan dia akan juga dibunuh. He asks the executioner of the king, Arioch, he says, tell me the story about this dream and what's the issue here? What's going on? Mereka bertanya kepada kepala istana itu, Arioch, apa sebenarnya berlaku? Boleh beritahu kami. And so Arioch tells him. Arioch memberitahu apa yang berlaku. He asks for an audience before the king. Jadi dia berkata akan berjumpa dengan raja, minta untuk berjumpa raja. And so the king tells him what he wants. Kemudian raja memberitahu apa yang dia mau. And Daniel tells him, well, your sorcerers and your magicians were right. There's not a man on earth that can do this, but God in heaven can. Kemudian memberitahu raja, ya yang ahli bijak pandai itu memang benar, tidak ada manusia yang boleh beritahu, tapi ada Tuhan di sorga yang tahu. And he says, so give me an opportunity to go and speak with the God of heaven and I will come back to you. Jadi beri saya peluang untuk bercakap dengan Tuhan di sorga dan saya akan kembali semula And the berjumpa king kamu. says, fine, that's okay. Kemudian beri jawapan yang kamu minta. And so Daniel goes and he prays. Kemudian dia kembali ke rumah dan berdoa. And in the night vision, God reveals the dream and the interpretation of the dream to his servant Daniel. Dan di malam itu Tuhan beri dia khayal mengenai mimpi itu dan juga pengertian mimpi itu kepada Daniel. You see, the mysteries of God
are always explained to men and women who seek God in prayer. Misteri Tuhan selalu beritahu kepada wanita dan lelaki yang meminta pengertian melalui doa. And so Daniel prayed. Jadi Daniel berdoa. In Daniel 2 verse 23 we read, I thank you and praise you, O God of my fathers. Saya bersyukur kepada Tuhan nenek moyang saya. You have given me wisdom and might. Kamu telah mengurniakan saya hikmat dan juga kuasa. You, O King, were watching and behold. Dan kamu Tuhan Sorry. I'm already a little fast-tracked. But he continued with his prayer saying, there is a God in heaven who reveals secrets, and he has made known to the king. Jadi dia mengatakan bahwa ada Tuhan yang boleh mengetahui rahasia dan akan beritahu kepada raja. What will be in the latter days. Akan berlaku masa depan nanti. So this prophecy according to Daniel, or this dream that the king had according to Daniel, Jadi mimpi ataupun nubuatan ini menurut Daniel was telling Nebuchadnezzar what is going to happen in the stream of time. apa yang akan berlaku dalam proses laluan sejarah. What is going to happen in the last days. Apa yang berlaku pada akhir zaman. So Daniel continues, he says, you, O king, were watching. Jadi kamu raja sedang melihat-lihat. And this is what the king saw in his dream. He said, you beheld a great image, Kamu melihat satu patung yang begitu besar, whose splendor was excellent. yang begitu megah. It stood before you and its form was awesome. Dan dia sedang berdiri di depan kamu dan dia sangatlah hebat kelihatannya. He continued, he said, the image's head was of fine gold, Kepalanya terbuat daripada emas tua. the chest and arms of silver, Dan dia punya lengan dan juga dada adalah perak. the belly and thighs of bronze, Dan perut dan juga paha dia adalah the legs of iron, gangsa. Dan kakinya adalah besi. and the feet partly of iron and partly of clay. Dan kaki yang di bawah ini pula ada bercampur besi dan juga tanah. And then Daniel says, you continued watching. Dan kamu melihat terus. And then there was a stone that was cut loose without human hands or any hands for that matter. Kemudian ada satu batu yang tidak dipotong oleh mana-mana manusia. And it struck the image on its feet Dan menimpa patung itu di bahagian kaki. and broke them in pieces. Dan memecahkan patung itu. Berpecahan. Sampai. It says, then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were crushed together. Dan semua bahan-bahan emas, perak, semuanya hancur. And it became like chaff from the summer threshing floor. Menjadi puing-puing yang macam ditiup angin. It says the wind carried them away, Ya, dan angin meniup semua. and there were no traces left. Ya, serpihan ini. Dan tidak ada lagi kelihatan tanda-tanda peringatan mengenai patung itu. And the stone that struck the image became a great mountain that filled the whole earth. Kemudian batu yang menimpa patung itu mula membesar memenuhi seluruh dunia. He says, this is a dream. Itulah mimpi kamu. Now we will tell you what the interpretation is. Sekarang akan beritahu maksud mimpi itu. Now while Daniel was telling this story, Jadi sementara Daniel memberitahu raja mengenai mimpi ini, the king was sitting there on his throne. raja itu duduk di singgasananya. And as Daniel started speaking, Dan bila Daniel mula bercakap, this king became intense and he was listening. dan raja itu mendengar dengan kusyuk sekali. And as Daniel was going, he would say, Dan bila Daniel bercakap, dia buat begini, mengangguk kepala dia. Betul. Betul. he said, yeah, Ya, that's my dream. itulah itu. And so he knew that this young man was going to give him the right interpretation. Jadi dia mengetahui dan pasti bahwa orang muda ini akan memberikan pengertian yang betul mimpi itu. In fact, in Daniel we find the text that says, you, O king. Dan dalam teks di Daniel mengatakan, kamu oh raja. Here he starts with the interpretation. He says, you, O king.
Dia mula memberitahu maksud mimpi itu ya. Kamu oh raja. You are this head of gold. Kamulah kepala emas itu. King must have felt very good. Mungkin raja terasa senang sekali. Pastilah. And then we know from the history books Dan kita tahu melalui buku ini that Babylon indeed reigned from 605 BC to 539 BC. dan Babylon memang benar-benar muncul sebagai kuasa dunia dari 605 hingga 539 BC. Babylon was the head of gold. Babylon adalah kepala emas itu. Nebuchadnezzar established one of the most fantastic empires in the entire world. Nebukadnezar memerintah satu empire yang antara yang paling hebat di dunia ini. His kingdom was lavishly adorned with gold. Dan dia punya kerajaan itu dipenuhi dengan emas. Babylon was the wealthiest kingdom of the world at that time. Babylon adalah kerajaan yang terkaya di dunia pada masa itu. It had all those luxurious gardens. Semuanya ada yang begitu mewah sekali. The hanging gardens of Babylon was one of the wonders of the ancient world. Taman tergantung Babylon adalah salah satu yang ajaib pada zaman kuno atau purba. Babylon was 16 kilometers long, 16 kilometers deep. Dan dia panjangnya 16 km dan juga 16 km lebar ataupun dalam dia bilang lebar. You know, cities after that time, Ia adalah satu apa ini? majestic cities, Satu kota yang begitu hebat sekali. even they are smaller than Babylon was. Dan walaupun dia kecil, Rome was only 9.6 kilometers. Rome kecil saja, lebih kurang 9.6 km. And Athens in Greek is only 6.4 kilometers. Dan Athens di Yunani cuma 6.4 km. There was the temple of Marduk. Ada kuil Marduk. It contained 18 tons of gold. Yang ada 18 tan emas. Outside it was covered with blue glazed tiles. Dan di luar dia dipenuhi dengan satu marmer yang kebiru-biruan. Inside was totally gold. Di dalamnya adalah emas semuanya. In that one temple alone, Dan di kuil satu-satunya ini Nebuchadnezzar had 18 tons of gold. ada 18 tan emas. Bayangkan. So you can understand why God gives the image of gold to Babylon. Jadi kita boleh faham kenapa Tuhan mengatakan kepala itu adalah Babylon. Bel Marduk, the chief god of Babylon, was a golden image Dan Dewa Marduk yang juga menjadi penaung Babylon on a golden throne ada dibuat patungnya di dalam satu dibuat daripada emas before a golden altar di pelataran emas juga. beside a golden candlestick. Yang ada juga apa ini yang dibakar-bakar itu juga diperbuat daripada emas. 7,700 kilograms of gold were used for the altar and the throne of Bel Marduk alone. 7.700 kilogram apa ini emas yang tulin ini digunakan untuk membuat altar dan juga tempat Marduk itu bersemayam, tempat Nebukadnezar bersemayam. No wonder God said, "You are the head of gold." Itu sebabnya Tuhan mengatakan kamulah kepala emas itu. Daniel's prophecy goes on. Kemudian nubuatan Daniel diteruskan. It said its chest and arms of silver. Di dada dan lengan adalah perak. It says after Babylon there will be another kingdom. Selepas Babylon ada lagi satu kerajaan. History tells us this kingdom was the kingdom of the Medes and the Persians. Dan sejarah mengatakan bahwa kerajaan ini adalah Medo Persia. They overthrew the Babylonians. Selepas Babylon. Well, you don't have to guess the meaning of the prophecy, right? Tidak perlu kita teka-teka maksud nubuatan ya. We know that the Medes and the Persians came in Kita tahu bahwa media dan Persia itu datang and they overthrew Babylon. Chapter 5 of Daniel. dan menumbangkan Babylon dalam apa ini pasal 4 Daniel. There was King Belshazzar.
Dan Raja Belshazzar He was the grandson of Nebuchadnezzar. adalah cucu kepada Nebukadnezar. He hosted a drunken feast for 1,000 of his lords. Dia mengadakan satu pesta bersama ribuan daripada orang-orang bangsawan. And the wine was flowing. Dan terlalu banyak sekali itu arak. And the music was playing. Dan musik berbunyi kuat. And there were Babylonian women. Ada wanita-wanita Babylon. And in the midst of this drunken debauchery, Dan di tengah-tengah kemabukan dan pesta pora ini, all of a sudden, this tiba-tiba party was interrupted. parti ini atau pesta ini dikejutkan. A bloodless hand started writing upon the wall. Satu tangan mula menulis dengan darah di dinding. Mene, Mene. God has numbered your kingdom and finished it. Tuhan telah menghitung kerajaan kamu dan sudah habis. Tekel, Tekel. you have been weighed in the balances and found wanting. Kamu sudah ditimbang dan didapati tidak cukup. Perez, Peres. your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Kerajaan kamu sudah dibahagikan akan diberikan kepada Medo Persia. In fact, what is so very interesting at this point in time Sebenarnya apa yang sangat menarik pada masa itu is that God named the person that was going to conquer Babylon 150 years before it happened. Tuhan sudah menamakan raja yang akan mengalahkan Babylon 150 tahun sebelum ianya berlaku. His name was Cyrus, Dan namanya adalah Cyrus, the general of the armies of the combined countries of Media and Persia. yaitu panglima tentera untuk dua negara itu Medo dan Persia. Let's take a look at Isaiah chapter 45 verse 1. Mari kita lihat Yesaya 45 ayat 1. It reads, Dia bunyi begini. "Thus says the Lord to his anointed, Beginilah yang dikatakan Tuhan kepada yang dia urapi, to Cyrus, kepada Cyrus, whose right hand I have held, di mana tangan kanannya saya pegang, to subdue nations before him." untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan di hadapannya. God named Cyrus Tuhan menamakan Cyrus 150 years before it happened. 150 tahun sebelum ianya berlaku. He wasn't even born yet, Belum lagi pun dilahirkan. but he was going to be the man. Tapi dia akan menjadi orang itu. And so Jadi Babylon fell. kerajaan Babylon jatuh. Here is exactly what happened. Inilah yang berlaku dengan tepatnya. The soldiers of Cyrus, Askar Cyrus, they dug canals to divert and dry up the river Euphrates. mereka mengorek parit untuk mengalihkan sungai Euphrates, They marched underneath the walls of the city. berarak masuk di bawah kota itu, They came up inside the city masuk ke dalam kota, and they took Babylon without even a real fight. mengalahkan Babylon tanpa berperang pun, tanpa ada pertumpahan darah. Amin. See, the book, the Bible, is not an ordinary book. Jadi buku itu yang spesifik ya, bukanlah buku yang sembarangan. When you and I open the book, the Bible, Bila kita buka buku ini, Alkitab, we are opening the word of the living God. kita sudah membuka buku firman Tuhan yang hidup. And all the prophecies contained therein is indeed true. Dan semua nubuatan yang di dalamnya memang benar-benar benar. But Daniel said, then another, a third kingdom of bronze, which shall rule over all the earth. Kemudian Daniel mengatakan ada lagi kerajaan ketiga yang akan memerintah dunia. A third empire will arise. Empire ketiga akan muncul. Alexander the Great led his armies with his bronze armor. Iskandar Zulkarnain memimpin tenteranya dengan dia punya peralatan They were wearing bronze helmets. Ya, untuk penghalang itu yang menggunakan
gangsa dan juga topeng penepang kepala yang gangsa They had bronze breastplates. dan juga pelindung dada yang juga gangsa They had bronze shields. dan juga pelindung itu juga adalah gangsa They had bronze-handled swords. dan juga untuk pemegang pedang itu pun daripada gangsa. And the Greek armies dominated the world. Dan tentera Yunani mendominasikan kerajaan dunia. So thus far we have Babylon, Medo-Persia, Greece. Sehingga kini kita ada Babylon, Medo, Parsi dan juga Yunani. But would Greece rule the world forever? Tapi adakah Yunani akan memerintah dunia selamanya? Daniel 2 verse 40 said, "And the fourth kingdom shall be strong as iron." Daniel 2:40 mengatakan dan kerajaan keempat itu adalah sekeras besi. The great English historian Edward Gibbon, Seorang ahli sejarah orang-orang English bernama Andrew Gibbon, though not a Christian and Bible believer, walaupun bukan seorang Kristen dan juga yang percaya Alkitab, he wrote a very big book called The Decline and Fall of the Roman Empire. menulis satu buku yang bertajuk And in that book he writes, the images of gold, silver or brass mengatakan bahwa patung yang pada perak dan juga emas dan juga gangsa itu that might serve to represent the nations and their kings yang mungkin boleh melambangkan kerajaan dan juga dia punya raja were successively broken by the iron monarchy of Rome. telah berjaya dialahkan oleh kerajaan Roma. And indeed that happened. Rome dominated the world from 168 before Christ to 476 after Christ. Inilah yang berlaku sejak 168 BC hinggalah AD 467 kata dia. It was in the days of Rome that Christ was born as a baby. Dan pada masa pemerintahan Rom lah Yesus Kristus dilahirkan sebagai bayi. Joseph and Mary fled from the oppressive Roman Empire and traveled down to Egypt. Yusuf dan Maria melarikan diri daripada kerajaan Roma ke Mesir. Jesus was tried by a Roman governor and crucified by Roman soldiers. Dan Yesus telah dibicarakan oleh governor orang Roma dan kemudian disalib oleh Roma juga. For more than 500 years, Rome appeared to be invincible. Dan untuk lebih kurang 500 tahun seolah-olah Roma ini tidak terkalahkan. From the North Sea to the Sahara Desert, Daripada laut utara sampailah kepada gurun Sahara. from the Atlantic Ocean to the Euphrates River, Daripada laut Atlantik kepada sungai Euphrates. one of the largest empires in the world. Salah satu empire yang terbesar di dunia ini. But what did the Bible predict? Tapi apakah Alkitab ramalkan? It said, whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided. Seperti mana kamu melihat kaki itu, di mana jari-jari itu ada terbentuk daripada tanah liat dan juga besi, begitulah kerajaan itu akan terbahagi-bahagi. The Bible did not predict a fifth ruling empire which would rise after Rome. Alkitab tidak meramalkan empire kelima yang akan datang selepas Rom. It predicted a divided empire. Dia mengatakan dia meramalkan kerajaan yang terpecah-pecah, yang terbahagi-bahagi. Another single world empire would not follow Rome. Tidak ada satu kuasa dunia mutlak, empire dunia yang akan mengikuti Roma. Who of you have heard about this one world order thing? Siapa yang mendengar order baru dunia ini? Heard of it? Dengar? Yes, one there, two here. Anybody else? Ada lagi? Oh, there's one or two more. Have you heard about it? Yeah? Ya. Well, the Bible says it's not going to happen. Alkitab mengatakan tidak akan berlaku. They might try and they make plans as they want to. Mungkin mereka coba dan buat perancangan, ya. If it is true, if it's not just a story, but I don't think it is a story. But anyway, if it's a story, it's good. If it's not a story, it doesn't matter. The Bible says it ain't going to happen.
Kalau benarlah, tapi saya percaya mungkin betul lah, tapi Alkitab mengatakan tidak akan berlaku. So you and I just don't have to worry about that Jadi kamu dan saya tidak perlu risau. because the Bible's clear. Sebab Alkitab ini benar-benar jelas. After Rome, there will not be another empire ruling the world. Selepas Roma tidak ada lagi empire satu yang akan memerintah seluruh dunia. This is exactly what happened. Ini yang berlaku sebenarnya. Europe was divided exactly as the prophecy said. Eropah terbahagi seperti mana nubuatan katakan. The barbarian tribes attacked Western Europe. Orang-orang barbar yang menyerang Eropah This was in the middle of the 4th century. di tengah-tengah dalam kurun keempat. And then during all those attacks, the Roman Empire was divided exactly as the Bible predicted. Dan pada masa itu empire Roma terbahagi seperti mana Alkitab katakan. How do you know the Bible is true? Macam mana kamu tahu Alkitab itu benar? Somebody asked me once. Ada orang bertanya, pernah dulu satu orang tanya. I said, "Well, you standing on the evidence." Kamu sebenarnya duduk dalam buktinya. He said, "What do you mean?" Apa maksud kamu? I said, "You're standing on the earth, aren't you?" Kamu berdiri di bumi kan? So the fact that your feet is on this earth proves it. Ya, fakta bahwa kamu berdiri di dunia ini menunjukkan buktinya. He said, "What do you mean?" Apa maksud kamu? I said, "Well, the Bible says that Europe will be divided." Alkitab mengatakan bahwa Eropa akan terbahagi-bahagi. Now, is Europe divided or isn't it? Adakah Eropa terbahagi atau tidak? And he said, "Yes." Dia katakan ya. I said, "Well, that proves the Bible. Jadi itu buktikan Alkitab. What else do you want to know?" Apalagi yang mau tahu? Of course, there's more proof than that, Memanglah banyak lagi bukti lain. but that's one of them. Salah satunya itulah. The Bible goes on to say, Alkitab meneruskan. "As you saw iron mixed with ceramic clay, Dan kamu nampak bahwa sebagaimana besi bercampur dengan tanah liat. they will mingle with the seed of men, Mereka akan bercampur-campur, kawin campur. but they will not adhere to one another, Tapi mereka tidak akan bersatu. just as iron does not mix with clay." Sebagaimana besi tidak boleh bersatu, cantum dengan tanah liat. Throughout the history, the kings of Europe attempted through intermarriage Dan melalui sejarah, raja-raja Eropa cuba melalui perkawinan to unite Europe again. mempersatukan Eropa sekali lagi. One famous example of this Salah satu contoh yang terkenal ini, was when Napoleon divorced his wife Josephine bila Napoleon menceraikan istrinya Josephine and he married Louise of Austria dan berkawin dengan Louis orang Austria to secure relations with that country and further the goal to unite Europe. untuk mengadakan satu hubungan diplomatik dengan negara itu dan mempersatukan Eropa. But the prophecy predicted that it would fail, Tapi nubuatan mengatakan ia akan gagal. and it did. Dan ya memang gagal. The Bible says Kita mengatakan they will mingle with the seed of men, mereka bercampur-campur dalam perkawinan, but they will not adhere to one another. tapi mereka tidak akan bersatu. Beside intermarriage, there was a second way Ada satu lagi cubaan in which political leaders attempted to unite Europe. di mana orang-orang politik cuba mempersatukan Eropa. They tried to accomplish their goals through military conflicts. Mereka cuba menggunakan ketenteraan. So where there was Charles V, Kita ada Charles kelima, he tried, dia cuba, he failed. gagal. There was Charlemagne, Kita ada Charlemagne, he tried and failed. dia cuba, gagal. There was Napoleon, Kita ada Napoleon, he tried and failed. dia cuba dan gagal. In fact, Napoleon wrote in his journal, in his diary, Kemudian sebenarnya Napoleon menulis dalam dia punya diary. he had very ambitious plans. Dia ada satu perancangan yang begitu besar. He said there will be one Europe, Dia mengatakan akan ada satu Eropa, there will be one currency, akan satu mata wang, there will be one language, satu bahasa, there will be one government satu kerajaan over all of. untuk semua Eropa.
They even tried it very recently with the European Union. Mereka cuba baru-baru ni dengan European Union. But you know that the European Union is falling to pieces. Dan kita tahu bahwa European Union sedang jatuh. England's already left. England sudah keluar. Hungary is talking about going out. Hungary mula berkatakan untuk keluar. Other countries are already talking about leaving. Banyak lagi negara yang sudah berkatakan mau keluar. Failed. Gagal. When Napoleon was defeated at the Battle of Waterloo in June 1815, Bila Napoleon dikalahkan dalam pertempuran di Waterloo pada Jun 1815, he made this remarkable statement. dia mengatakan satu kenyataan yang begitu hebat ini. He said, God Almighty is too much for me. Tuhan Maha Besar, kamu ini terlalu hebat untuk saya. I tried, Saya coba, but God Almighty is just too much for me. tapi Tuhan Maha Besar terlalu kuat untuk saya. The echoes of an ancient prophecy Jadi ini adalah lauman nubuatan kuno, written hundreds of years before ditulis ratusan tahun, speak even to our hearts today. juga bercakap dalam hati kita sekarang. The Bible is accurate. Alkitab adalah tepat. All attempts to unite Europe for any length of time will have to deal with this few words from prophecy, from the ancient prophecy of Daniel. They will not cling together. Semua cubaan untuk bersatukan Eropa, mereka harus menghadapi kenyataan ini bahwa mereka akan tidak dapat bersatu. They will not adhere to one another. Mereka tidak akan bersatu. So indeed, the prophecy has proven true. Europe has been divided. Dan nubuatan itu didapati benar. Eropa sudah menjadi terus terbahagi. There was a lot of would-be world leaders. Dan ramai yang akan menjadi raja dunia, They all failed. semuanya gagal. Let's consider Hitler. Mari kita coba bincangkan Hitler. Hitler's motto was one people, one empire, one leader. Moto Hitler adalah satu bangsa, satu empire, satu pemimpin. And at one point in time, it even appeared that he was going to accomplish his ambitions. Dan seolah-olah dalam satu titik masa itu, seolah-olah dia akan berjaya. The Allied forces were trapped at Dunkirk. Bila tentara bersekutu sudah terperangkap di Dunkirk, Defeat was almost certain. dan mereka pasti akan kalah. But remarkably, Tapi dengan secara luar biasa sekali, luar dugaan, Hitler ordered his tanks to stop and to resupply. Hitler mengarahkan dia punya pasukan kereta kebal untuk berhenti dan mengambil semula bekalan. What stopped Hitler's tanks? Kenapa Hitler berbuat begini? An ancient prophecy in Daniel 2, Sebab nubuatan kuno di Daniel 2 which declared yang mengisytiharkan that from the days of the Roman Empire, Europe would never again be united. selepas Roma, Eropa tidak akan pernah lagi bersatu. The Bible predicts in the book of Revelation Dan Alkitab meramalkan dalam buku Wahyu, that there will be a final last attempt akan ada satu cubaan terakhir to unite Europe. untuk mempersatukan Eropa. This time under a religious political union. Kali ini melalui kesatuan politik dan juga agama. Revelation 17 verse 12 to 14 says, the 10 horns which you saw are 10 kings who have received no kingdom as yet. Dalam Wahyu 17, 12 hingga 14 mengatakan, 10 tanduk yang kamu nampak itu adalah 10 kerajaan yang kamu belum lagi lihat sekarang. But they receive authority for 1 hour as kings with the beast. Tapi mereka akan menerima kuasa untuk satu jam sebagaimana raja-raja daripada binatang. Here is the significance of this prophecy. Inilah kepentingan nubuatan ini. For a short period of time, Untuk satu masa yang pendek, the nations of Europe and the rest of the world kerajaan di Eropa dan juga seluruh dunia will enter into a religious political confederation akan dipersatukan melalui satu kesatuan politik dan juga agama.
just before the coming of Jesus. Sejurus sebelum kedatangan Yesus. By the way, tomorrow night we will take a look at this and we will show you that we are right at the verge of this happening. Esok kita akan melihat ini dan kita akan dapati kita hampir di ambang sudah ini. Now notice how Revelation describes this temporary unity. Perhatikan bagaimana Wahyu berkatakan tentang kesatuan yang sementara ini. These are of one mind and they will give their power and authority to the beast. Mereka mempunyai satu pendapat dan mereka memberikan kuasa dan kekuasaan mereka kepada binatang itu. So here is a prediction that for 1 hour or a very short period of time, Dan ini satu ramalan untuk 1 jam ataupun satu jangka masa yang pendek sekali. it will look as if all the nations of Europe are coming together. Seolah-olah semua negara di Eropa akan mula bersatu. And in fact, we can see today that there are this possibility of things happening. Dan kita lihat sekarang ini seolah-olah ada kemungkinan dia akan berlaku. On the flag of the common market of Europe, Dan kalau kita lihat pasaran bersama di Eropa, we find these words, many voices, one people. kita akan dapati kenyataan ini. Banyak bahasa tapi satu suara. We know that they're talking about common currency and they're talking about digital currency. Dan mereka berkatakan tentang satu mata wang dan itu adalah mata wang digital To make it a common currency for Europe. untuk menjadi satu mata wang yang serupa untuk sama untuk seluruh Eropa. Revelation tells us there will be this attempt Wahyu to unite people politically, mengatakan bahwa akan ada cubaan ini untuk mempersatukan orang melalui politik to prepare for the beast power that unites them religiously and politically, dan untuk mempersiapkan jalan bagi binatang itu untuk mensatukan mereka dari segi agama dan politik under one great system. dan juga satu sistem yang besar itu. So what if war, conflict, strife around the world combined Apa yang berlaku jika konflik dan juga peperangan di dunia ini keseluruhannya bersama with famines and economic failures? dan juga melalui kelaparan dan juga kejatuhan ekonomi. And the idea is so attractive Dan ide ini sangat menarik sekali of a united world untuk satu kesatuan dunia and a united society dan juga untuk masyarakat yang bersatu, that we all would say, yes, we want to become one. dan kita semua akan mengatakan kita mau bersama. Well, the Bible tells us in Revelation, Ya, kita mengatakan dalam Wahyu, it could happen, it will happen. ya berlaku, mungkin berlaku dan akan berlaku. All of these, they will be of one mind and they will give their power and authority to the beast. Dan semua ini mereka akan sehati sejiwa, mereka memberikan kuasa dan juga kekuasaan rasmi mereka kepada binatang itu. It says, these will make war with the lamb. Mengatakan mereka ini akan berperang dengan domba itu. But it also says the lamb will overcome them. Tapi juga mengatakan domba itu akan mengalahkan mereka. So the reason why we are not interested in an earthly kingdom Jadi sebabnya kita tidak tertarik dengan kerajaan dunia adalah is because Jesus has promised us a heavenly one. sebab Yesus sudah menjanjikan kita kerajaan di sorga. The prediction in Revelation 17 says, Ramalan dalam Wahyu 17, 12, 14 for he mengatakan, is Lord of lords and King of kings, Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja kepada semua Raja. and those who are with him are called chosen and faithful. Dan mereka bersama mereka adalah dipanggil yang terpilih dan yang setia. History has followed the prophecy of Daniel chapter 2 like a blueprint, and it will continue to do so. Sejarah dunia benar-benar mengikut Daniel 2 itu seolah-olah seperti blueprint ataupun pelan bangunan. The political workings of this planet are not random.
Apa yang terjadi secara politik dunia ini adalah bukanlah kebetulan. An ancient prophecy in Daniel chapter 2 Nubuatan purba dalam Daniel 2 declares that from the days of the Roman Empire, Europe would never be united. memberitahu kita bahawa sejak Roma nanti jatuh, Eropa tidak akan pernah bersatu. The Bible predicts in Revelation that they will have one final attempt Dan Alkitab ramalkan dalam Wahyu 17 bahawa dunia akan ada satu cubaan terakhir. this time under a religious political union. Kali ini adalah hubungan kesatuan politik dan juga agama. Events happening in the world this very minute Peristiwa sedang terjadi di dunia ini sekarang juga are a sign that Jesus Christ, the King of Kings, will come. adalah tanda bahawa Yesus Raja segala raja akan datang. His return is the only hope for a world standing on feet of iron and clay, ready to crumble. Dan itulah satu-satunya harapan di dunia yang sedang berada dalam kaki yang bercampur dengan tanah liat dan juga Daniel's besi. prophecy of the image Dan juga ramalan Daniel melalui patung itu. and Revelation's prophecies point forward to a new time. Dan juga ramalan di Wahyu menunjukkan kepada satu masa. In fact, in Daniel we read, you watched while a stone was cut out without hands, Dan dalam Daniel 2 mengatakan bahawa semasa kamu melihatnya satu batu yang tidak dibuat oleh tangan manusia which struck the image on its feet of iron and clay and broke them in pieces. yang menimpah patung itu di sebelah kaki dan menghancurkannya. The God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. Tuhan di surga akan menubuhkan satu kerajaan yang tidak akan pernah jatuh. So what is the rock that smashes the image? Jadi apakah batu yang telah memecahkan patung itu? It's the rock of ages, Jesus Christ. Itu adalah batu-batu zaman, yaitu Yesus. We can have no confidence in earthly kingdoms that rise and fall. Kita tidak boleh menyandarkan harapan kita pada kerajaan dunia yang datang dan jatuh. They are temporary, they are illusionary. Mereka semua itu sementara, yang cuma hanya seolah-olah satu ilusi semata-mata. But we can put our trust in God's kingdom Tapi kita boleh bersandar dan percaya sepenuhnya pada that kerajaan will Tuhan never fail. yang tidak akan pernah pupus. It shall break in pieces and consume all these kingdoms. Dia akan menghancurkan sampai menjadi abu semua kerajaan-kerajaan yang sebelum itu. And it shall stand forever. Dia akan terus berada selama-lamanya. There is hope on the way. Ada harapan akan datang. There is help on the way. Ada pertolongan yang sedang dalam The menuju ke arah kita. stone cut out without human hands. Batu yang tidak tanpa buatan tangan manusia. Christ's supernatural kingdom will come and smash down kingdoms of the world. Kerajaan yang bukan oleh manusia akan datang menghancurkan kerajaan dunia daripada Yesus lah. Daniel 2:44 says, and these were loud voices in heaven saying, the kingdoms of our world have become the kingdoms of our Lord and his Christ, and he shall reign forever and ever. Dan dalam Daniel mengatakan ada satu suara yang nyaring di langit mengatakan bahawa kerajaan-kerajaan dunia ini sudah menjadi kerajaan Tuhan kita, yaitu Kristus, dan dia akan memerintah selama-lamanya. So let's just summarize. Babylon rised and fell. Jadi mari kita ringkaskan. Babylon datang dan pupus. Media Persia rised and fell. Media Persia datang dan pergi. Greece rised and fell. Yunani wujud kemudian tidak lagi. Rome rised and fell. Roma datang dan tidak lagi, sekarang sudah jatuh. But our text says Christ shall reign forever and ever. Tapi firman Alkitab dalam kitab mengatakan bahwa kerajaan Kristus akan memerintah The selama-lamanya. Roman Empire divided. Kerajaan Roma terbahagi-bahagi. The European common market rised and fell. Dan pasaran bersama Eropa datang dan terpecah-pecah balik. A one world government attempts to rise, but they will fail. Cuba persatukan kerajaan dunia akan datang dan akan gagal.
Because beyond it all is God, and He shall reign forever and ever. Sebab atas segalanya adalah Tuhan yang akan memerintah selama-lamanya. The kingdoms of this world will crumble. Sebab kerajaan dunia ini akan jatuh. We want a future filled with hope, Dan kita mau masa depan yang penuh dengan harapan, not fear. bukan ketakutan. I had a heart attack. Saya ada 11 years ago. 11 tahun. Massive heart attack. Sangat besar. Now, I didn't tell you this earlier when I introduced myself, Saya sudah beritahu lebih awal tadi. but I have an uncle whose name is Christian Neethling Barnard. Saya tidak berapa dengar pada cakap itu. You've got no idea who that is. Tidak paham. Kita tidak akan paham. Anybody here knows who that is? Kamu tahu di sini ada di sini yang tahu? Yes. Ya. He was the pioneer for heart transplants, right? Dia adalah He was the first to ever do it. 1963, he transplanted a heart. That man was my uncle. Dia adalah pelopor untuk pembedahan jantung yang pertama 1963. Dia adalah pakcik saya. So 11 years ago, I have this massive heart attack. Jadi 11 tahun yang lalu saya ada satu serangan jantung yang begitu besar. And they put me in an aeroplane. Mereka meletakkan saya di kapal terbang. Fortunately for my young son. Nasib baik ada anak saya yang pilot itu. And they fly me to Cape Town, South Africa. Mereka membawa saya ke Cape Town di Afrika Selatan. To the Christian Neethling Barnard Hospital. Di hospital yang disebut tadi itu. And there, a cardiologist by the name of Jerzy Przebojewski looks at me. Kemudian ahli pakar jantung yang bernama disebut tadi. Jerzy Przebojewski was a young man on the team of my uncle when he did that heart transplant. Dia adalah salah satu ahli pakcik saya yang pertama sekali membuat pembedahan jantung yang bersejarah. And so when he sees me, he says, "We're going to fix you up, don't worry." Dan bila dia nampak saya, kita akan urus kamu. Jangan risau. And he says, "I'm going to do something very special. Saya akan buat satu yang istimewa. I'm going to not anesthetize you. Saya akan membius kamu. I'm going to keep you awake. Oh ya, saya tidak akan membius kamu. Saya akan terus biarkan kamu sedar. And as I am going to repair your heart, I'm going to tell you what I'm doing." Bila saya akan memperbaiki jantung kamu, saya akan beritahu apa yang saya buat. So I was laying Jadi saya sedang terbaring on that operating theater di bahagian table. tempat pembedahan itu. He was sitting here on my right hand side, just here by my shoulder. Jadi dia di bahagian bahu di sini. There were 3 computer screens above me, big computer screens. Ada skrin di atas. And they started the procedure. Dan saya nampak prosedur itu. And as they were going ahead with a procedure, he would say to me, "Okay, now you've got to stop breathing. Don't breathe." Dan bila mereka memulakan prosedur itu, dia mengatakan, sekarang kamu berhenti sudah bernafas. And Jangan then he bernafas. would say to me, "You are now going to feel this sensation. Don't worry about it. It's not really happening." Dan kamu merasakan rasa ini, tapi jangan risau, ini bukan benar-benar. And eventually, Dan akhirnya, he said, "Look at the screens above you." lihat pada skrin di atas kamu itu. And he says, "There's your heart." Itulah hati kamu. Jantung kamu. For the first time in my life, Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, I could see my heart beating inside my chest. saya melihat jantung saya berdegup macam ni. And then he said, "Let me show you where the problem is." Dan dia beritahu, mari saya perlihatkan kamu masalah dia. And then he showed me the problem in my heart. Dia menunjukkan kepada saya masalah di jantung saya. And he fixed it up. Kemudian dia perbaikinya.
And once he fixed it up, Selepas dia membaikinya, as he was completing the procedure, he said, "Aren't you glad that your uncle found out how to transplant hearts?" dan dia mengatakan bila dia mau habis sudah itu prosedur itu, dia mengatakan, tidakkah kamu bersyukur? And I looked up at these screens above me Dan saya melihat pada skrin kepala saya, and I said, "Doc, mengatakan, dokter, I really am glad, saya sangat bersyukur. but I'm more glad Tapi saya lebih bersyukur for Jesus Christ, untuk Yesus Kristus who can do a transplant without opening my chest. yang boleh membuat pembedahan penggantian jantung tanpa membuka saya punya dada. He doesn't just fix my heart, Bukan hanya perbaiki hati he saya, gives me a brand new heart. yang berikan saya hati yang baru. I'm so glad he's the one in control." Saya sangat gembira dia yang mengawal segalanya. After reading Daniel 2 and studying Daniel 2 and understanding Daniel 2, I can tell you I am so glad that God sent a message through a king, Nebuchadnezzar. Dan saya sangat bersyukur sebab Tuhan telah memberikan satu pekabaran untuk Raja Nebukadnezar. I'm so glad that he allowed Daniel to have that same dream. Dan saya sangat bersyukur sebab Daniel, Tuhan benarkan Daniel. And I'm so very glad that he allowed Daniel to get the interpretation and explain it to that king. Dan dia benarkan Daniel untuk memberi pengertian ataupun memberikan Daniel pengertian mengenai dengan mimpi itu. But above all, I am so glad Tapi atas segalanya saya sangat bersyukur that God is in control. ya Tuhan yang mengawal segalanya. No matter what, Apa saja berlaku, no matter where I am, di mana saja saya berada, and no matter what happens to me on this earth, dan apapun yang terjadi kepada saya di dunia ini, I know saya tahu God is in control. Tuhanlah yang mengawal segalanya. Aren't you glad? Adakah kamu juga sangat gembira? I'm so glad Saya sangat gembira dan bersyukur. God is in control. Tuhan yang mengawal segalanya. There is nothing that can happen on this earth Tidak ada apa-apa yang boleh berlaku di dunia ini that happens without the explicit approval of God. tanpa kebenaran dari Tuhan. And whatever it is, Dan apa saja itu, even if it looks like it is bad for me right now, walaupun seolah-olah dia sangat tidak bagus untuk saya sekarang ini, it is not because He is in control. bukan karena dia tidak mengawalnya. And although I might lose out a little bit on this life, Dan walaupun saya mungkin kehilangan di dunia ini, I will have eternity to gain. saya akan ada selama-lamanya untuk diperolehi. Hebat. Ain't that good? Ya, terima kasih Tuhan untuk itu. Who of you sitting here tonight wants a new heart? Siapa di antara kamu mau hati yang baru? Amen. Amin. Amen. Amin. Those of you who want a new heart, why don't you come up front here? Bagi kamu yang mau hati yang baru, datang I ke want to depan. pray for you. Saya akan berdoa untuk kamu. Mari, Why don't you come? mari datang. Yang mau hati yang baru. It's free, by the way. You don't have to pay. Ya, tidak perlu bayar. Free. Marilah datang ke depan. Come up front. Kamu ke depan sini. Sini. Mari. Lai. Thank you so much. Ya, terima kasih. Amen. Ah, This is your chance. Inilah peluang kamu. This is where you can publicly tell God, Lord, I want a new heart. I want you to get into my life. I want you to break into my life. I want you to change my heart, to change my character. Lord, I want you to make. Sekarang inilah kita beritahu Tuhan, saya mau hati yang baru, saya mau kehidupan yang baru. Ubah saya, Time with me to change me. ubah saya.
Because the way I am, Lord, Sebab it's not good. sekarang ini saya ini teruk. Amen. Amin. Amen. Amin. God is good. Tuhan itu baik. Pastor, it's your church. Why don't you come and pray? Pastor ya akan berdoa. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini dengan satu keyakinan bahwa Engkau memberikan hati yang baru. Engkau mengawal dunia ini. Segala sesuatu yang berlaku dari awal sampai pada saat ini. Dengan yakin dan dengan iman, kami percaya bahwa Engkau memantau, Engkau melihat dan Engkau memerhatikan setiap satu kami. Tetapi kami ini lemah. Kami ini mempunyai ketebalan dalam hati kami sehingga akan kami tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan dalam hati kami. Syukur puji Tuhan malam ini kami dibukakan sekali lagi dengan satu kesadaran bahwa kami memerlukan hati yang baru. Kami memerlukan kehidupan yang baru. Dengan ya Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk melayani pada malam ini, kiranya Engkau memberkati satu persatu kami, membuangkan segala sesuatu yang jahat dalam hati kami, membuangkan sesuatu yang tidak baik dalam hati kami, dalam jiwa pemikiran kami, membuangkan perasaan dengki, benci terhadap satu sama lain, membuangkan segala sesuatu yang menghalang kami untuk mengasihi satu sama lain, supaya kami dapat menerima Tuhan, menerima hati yang baru, menerima kehidupan yang baru. Di dalam Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Amen.